سلام ጥዕና ሃበልና ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሎሙ ድማ ኣብ ዙርያ ኣብ ከባብታት ዘዋደው ዝቐነዩ ዋዕላታት ዝምልከት ብህዝቢ ዝተልዓሉ ሓሳባትን ጉዳይ ኣብ ማእሰርቲ ዘሎ ሸዊት ቢተውን ዕፃቲ ኣብ ሓራ መሬት ኣለኹ ዝብል ዕጡቕ ሓይሊ ትግራይን መሰረት ዝገበሩ ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ዘዋደው ትግራይ ኣብ ዝቕነ ብሕወሓት ብርክት ዝበሉ መድረኻት ክካየዱ ምቕናዮም ዝዝከር እዩ ኣብ መኾኒ ጨርጨር ኣላማጣ ካልኦት ከባቢታትን ሓድሽ ሞኛ መሓዳሪ እቲ ዞባ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን ዝምራሕ ዘተ ክካየድ ዝቐነየ ኮይኑ ኣብ ወረዳ ኣውፍላ ድማ ብደገፍትን ኣባላትን ሕወሓት ተመሳሳሊ ዘተ ተኻይዱ እዩ ኣብቲ ዘተ ድማ ብተሳተፍቲ ካብ ዝቐረቡ ርእይቶታት ኣብዚ ዞባ ቅድም ክብል ዝለዓል ዝነበረ ሻዕብያ ይውፀልና ዝብል ጭርሖ ኣገባብ ዘለዎ ከምዘይኮነ እዮም ዝዛረቡ ሻዕብያ የለን ዝብሉ እቶም ተሳተፍቲ ሻዕብያ የለን እምበር እንተሃለወ እውን ወታደራዊ ስልቲ እዩ ብምባል እዮም ዝገልጽዎም هذا دماغ قلعتنا شعبي يوم يا نورك عدنا جنو تمسوني ولقة وتهدروا سلتي هند بالي مقدنا نيرو ببارك غيرنا كوينا سودان نعطي نيرنا 7 شعاتي تعاطينا بجنا غيرنا بناعنا مريتاتنا ليش سنكرنا غرزلو سيلازي صفرنا حالنا لا حبرته سمنيته እቲ ሰራዊት ትግራይ ንምጽላም ሰራዊት ሻዕብያ ዝበሃል ጸለመ ደው ይበል ዝብል ተሳታፊ እቲ ዋዕላ ዝኾነ መንእሰይ ድማ ንሰራዊት ትግራይ ጨፍጫፊ ብምባል ናይ ውልቀ ሰባት ገይሮም ይጽውዕዎ ይብል ጨፍጫፊ ናይ መንጀሪኖ ዝብል መጸውዒ ክህብዎ ንሰምዕ ኣነ ግን ይብል ናይ መንጀሪኖ ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ሰራዊት ምዃን እየ ዝፈልጥ ዝብልት መንእሰይ ኣብ ጓጓኻ ጨፍጫፊ ሰራዊት ቀሚጥካ ንቲዲኤፍ ሻዕብያ ሞጺ ዝብል ብሂል ኣይሰርሕን ብምባል ብፍላይ ድማ ናይ መንጀሪኖ ዝበሃል ሰራዊት የለን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት እምበር ይብል ወሲኾም ድማ ኣብቲ ዋዕላ ዝተልዓሉ ሕቶታት ኣብ ህዝቢ መረጋጋ ክፍጠር ሕቶ ብምቕራብ መራሕቲ እውን እንተኾነ ፀገም ዘለዎ ገምጊምካ ገይጉ ከስተኻኽል ምግባር እምበር ብዓይኒ ዕሙተይ ጸለመ እንታይ የድልየ ይብሉ ኣብዚ ዋዕላ ብምእታዎም ዝሸማቐቑን ሚድያ ዝፈርሑን ኣለዉ ሓቆም እዮም ዝብሉ እቶም ተሳተፍቲ ጽባሕ ኣብ ሕድሕድ ገጾም ከይዶም ስለ ዘንኳሕኩዕዎም እዮም እዚ ድማ መንግስቲ እዩ ሓላፍነት ወሲዱ ድሕንነት ህዝቡ ከውሕዝ ዘለዎም እቲ ትኹረት ጌርካ ክስርሐሉ ዝግብኦ ጉዳይ እዚ እዩ ብምባል ይገልጹ ሕዝቡን ብዙሕ ይባሉ ኣነ ብጣዕሚ ዝሓፈር ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዝጥቀም ታይውሉ ሻዕብያ መፁ ታይውሉ ጨፍጫፊ ናይ ከለና መንጆርና ናይ ደው ኣነ ሰራዊት ትግራይ ምዃን እየ ዝፈልጥ ትዲኤፍ ምዃን እየ ትዲኤፍ ማለት ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ማለት እዩ ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ሃመይ ጌርካ ሻዕብያ ትብሎ ጀኖሳይደር ኣብዚ ከፈቢልካ ጀኖሳይደር ከይትቃለስ ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ መፁ انتي الغا كدقفيو شعبية مزو ناي منجورنا زبال بارتي منجورنا زبال حيل سراوت يبلان بارتي هم بارت مرحت هم مرحت ناو على انت نوا تخونو تقمقم تزيب لاخا بعرس من قدم با سألمتات بفتصم تطوكول علو هزبك الرقاقة علو عاوز بمئتايم زشاماقو ميديا زفرحنو حقهم صباح حد قازهم خيدهم سلزان كحكو حلوم إذا خاف فاليل زي خانة منجست مالت قصر حدا هيزو كهز أجمع زوعد دحين الناس زحل سلزو خانة عاوزة أصبقها تقدر لا ينقص الجم سلزو وشيهم أتوم تساتفتي إتأخيران أبزوان بالسنكي فيدرال مريتنا نتقرر سبوع الحدر إشوات إزليولون فيدرال مريتنا كاب موساد مزرافن جزاتنا من زعن زجور وحاجز يلن بمبالت صتانا عرسنا وحسكن جبر سراويت إثيوبيا كوس لنا إزلو ويولون زتقالسنا يو سلام كنوحس عدنا كنوحس سدرانا بسلام آتيمكم اللسيوم فتحي كهل يزولو أتوم تساتفتي فتح دما عبيدنا إزلو بمبال اتم فلما مستيكا بسلطان تعالي زلو لعلواي مريحنا زوادو تقرأي اي تهافتو كيراسن ساعوتمون نزنور من لشاتات ون انتخنا عدومكم اللاسي امزو معدوم حنا صدتانا بوليسنا سراوتنا حزنا نحل كحز جمرنا مالتي فدرال وصلنا بفدرال كمريتنا تايتكمونا له فدرال ناتنسا نو على النحادرة مريتنا تشيطايا حزي لتقارلنا له دمرت له هنا عندما هون تهيوم اجرا ورابايه تهيوم لمنتاي زواماچو تهيوم لمنتاي كورم بمنتا قاريا كورم هلا ماتا ازي اتتقالسنا يقارسي عدنا ناصف تخوننا
تسوينا ولرتنا ناس النت كنورنا حق النت فتحاوي كمتصيو اتفتحاويس ماني يصرحه بعدنا تاي قبر لنا حزي حاجه تارك له يقول سب برخا زي فلت مداريا الجبار توهيوس مداريا يقول الجبار تهال مداريا تاي قبر له وا سلازي ازوم اللي شاون تدق زلوم لا احنا نعو صقم يولي እንኳን ደሐዚ ምርኮኛው እኮ ሓብሕብና ሓኪምና ሰሪና ኢና ወሲኾም ድማ ሰራዊት ይውጸልና ዝብል ሕቶ አገባብ ዘይብሉ ምሕፈሪ በመባል ትማሊ ጥይት ብግንባር ካምበር በዝባንካ ከይትውዕልና ተባሃለ ናብ ሓዊ ዝለኣኽና የሰራዊት ሎሚ ድሕሪ ዝኹል መከራ ሰራዊት ይውጸልና ማለት ምሕዘን ይብሎም ድሕሪ ክንደይ መስዋዕትን መቕሰልትን ሕዚ ክንከድዖም ከለና ንሶም እውን ይዕዘወለው በመባል ናይቶም ስዋት ሓደራ ብዓይኒ ዝርዩ ብግብሪ እውን ዝረግጹ እቶም ብሂወት ዘለው ብጾቶም እዮም ሰራዊት ትግራይ እኳ ዳስ ትዕግስተኛ እዩ ዝበሉ እቶም ወሃውቲ ርእይቶ እዚ ኩሉ ጸለ ما عبد العليو انتفزس مس ملو عدكنا هلو سقمت زي موسادو تعجستو يزر كايلوم سراويت ايد لينا سراويت يوصلنا بطعم خبدنا محفري بايدو محفري بطعم محزن لي خندي مستودس درو خادعنا يوم درو صلمنا يوم مالتي ازي بحقي باصده نفس خوينو سمودي عزولونا مالتي توم سراويت ناس توم دنهيم ناتوم موتانكو ناتوم سواتكو بعيني كرؤي لخولو زمنه هلواتيو مالتي ስለዚህ ትዕግስቱ እንዳየና ይአክል ትዕግስታ መዃኑ ይሄ እንዳየና ወሐላል ጥንካሬ ወሐላል ጽንዓት መዃኑ አነ በጣም ይገርመኝ ማለት ነው እዚ ሁሉ ላተባለስ ማክሳዓ ፍንጭኡ ተዓጥቁስ ምንም አይነት ስጉምት ዘይወስድ ጠንካራና በሊሕ በጣም መስተውዓሊ ለሆነ ሰራዊት መዃኑ አነ ካመራራحው ጀምሩ ክሳብ ተحت ነው ተራ ሰራዊት በጣም ከነخ ወይ حلف ማለት ያብዚ እና እዚለ تيزقل زعبانا دمان أمرارها ودبنا صنت تجري نبر تجري شويت بيتو أبحر مريت مسارو سعيو بركز زبالة نايفتح ودم صتات قسم مع غنيهم بفلايد ما أطوم أبي مريت تجري زلو نتفتي شويت كفتح اللو زول دم صتات يسمعهم زلوم لعلواي مريحنة ودبنا صنت تجري أيت أبي الجبر مدهن بوغنو شويت سلز بدل زي كونس أبتحيل زلو عفنا زريو كبل صحيفهم اتني شويت بيتو زعسرة نعي أسيرون زنبر رأيو زبالة أبيل عبناي فيسبوك قصو بزعبا مسار شويتن بصوتن مخنيات زولو مسحلو في تاريخ كل تباقمين كل تشن 17 عام تمرت عب تقراي زنبرة مسار مقفاعن تقامتي ودبات التححيزو ملكتو يكافل باقمين كل تشن 15 عام تمرت نسرعات لوتي زتقلل سيلفي كي نقبر مس فانن بلصقنان قبر رعدن عتا أساسيرو سن بهير تنياتات أتصليمو عفينو قد كيتو زأسرنا سيرو حكمنا خين ركب زجبرة بقيتها ردا زمراح جنرال صادقانن ود وردن زمكتلاتو غيزياو ممحداري نيرو يبل أبيل طلب هزن من انسين ولدو زخونه طلب هزن من سي ولدن زخونه سرعتاوي لوطي نصيغو انت بقح ناي منغست سلطان حيزو ناي سرعت لوطي كيمص زتخلاخله مغبار زتخلاخلن مغبار زتسانن غجله حزي مس بلصقنا خوينه سرعت لوطي خمصلكم يه كبل اي حن خندو يبل بسرعت حوحان زتهانص رسي زفنفنو نورن مورالن زبال يولن سلازخونه دما سمرا زتسيمو نبلصقنا زحادرو فنጫል حوحات شمونياتات اصناتي سرعت بلصقنا خوينه ملو بلصيغوم كوقعو نتግራይ ናይ ስርዓት ለውጢ ክነምጸላ ብዝብል ምስምስ ናይ ግዳም ተወከልቲ ኮይኖም አጽናቲ ኩናት ክደግሙ ኩናት ሕድሕድ ከዋልዱ ይጓየለው ነቲ ንሓደ ፍንጫል ሕዋሓት ዝወገነ ነውራን ውሳነ ካብ ኮርን ላዕሊ ዝተቃወሙ መናሰይ ውን ጨውዮም ብስም ስምረት መሳርሒ ብልጽግና ሰራዊት ክኸውን ይገብረለው ካሊ ካብ ኮርን ላዕሊ ኣብ ሓራ መሬት ፈጢሮም ኣለው ነዚ ተግባሮም ዝተቃወሙ ናይ ፓርቲ ሰራዊት ኣይኮናን ዝበሉ መራሕቲ መናሰይ ነዚ ተግባሮም ዝተቃወሙ ናይ ፓርቲ ሰራዊት ኣይኮናን ዝበሉ መራሕቲ መናሰይ ይኣስርዎም ኣለው ሸዊት ቢቶ ቡኖ ሓጎታቱ ብዘርኡ በዓልየቱ ገበነኛታት ነዚ ተግባሮም ዝተቃወሙ ናይ ፓርቲ ሰራዊት ኣይኮናን ዝበሉ መራሕቲ መናሰይ ይኣስርዎም ኣለው ሸዊት ቢቶ ቡኖ ሓጎታቱ ብዘርኡ በዓልየቱን ገበነኛ ገይሮም ኣሲሮም ኣለው ይብል ኣቤል ገብረመድህን ኣቤል ምስ ናይ ውልቀ ሚድያታት ትግራይ ኣብ ዝቀረባ ኣብ ዝገበረ ጻንሒት እውን ነዚ ሓሳብ እዩ ኣንጸባሪቑ ነይሩ ዝሃዎ ምክንያት ናይ ዓሌት እዩ ኣብቲ ኦፊሻል ገጽ ናይቲ ታይ ዝበሃል ትግርኛ TPF ሓይልታት ሰላም ትግራይ እዮም ዝበሃሉ ኣብ ዕላው ማሕበራዊ ገጹ እዚ ወዲ ቢተው ናይ የታቱን ናይ ቦታቱን ያ ታዝገበራ ዘለ ስልጣን ህረፍን ገንዘብ ህረፍን ኢሎም ሕዝቢ ወዲ ቢተው ብተግባር ይኩን ይቅንዎ ዘሎ ምስ ደሙ ምስ ዓጽሙ ምስ ከባቢ ተሓስቡ ዘሎ ደሙ ምስ ዓጽሙ ምስ ደሙ ተሓስቡ ዘሎ ኣካላት ብታልክዕ ንሳይም ተሓስቡ ማለት እዩ ሳትም ነው ዓልተም
نوعلم ريفلكت يرو هذا خاص ودرس ود بيتو تيكون زي أبا حقنا بود بيتو أبون ود بيتو مالت يا بيتو مالتي نشوف تيكون زي نبيتو خاص وزلو بيتو كعب واحد اللي مكرر زرخ سبي اللي تأثرخ اللي تجلى سبي ويقول أبا حقون شويتي بخصوص خاص وزلو مالتي بدون بعض خاص وفتينا مالتي زي كم لاقي سرحزي كم لاقي لك هذا الله نحدث بتجواري خمبر بزرون بحث مزنو هونكا بزري هتحسن مالتي حزت ما أفتح أبدأ كالز اللو سبات أبدأ بيف اللو سبات بزري بدم بعلت كم زحسو ينا يزردن كم زين دعو كأنهم كأنا حدا جاء من تكراي تعمون زغفف نودي بتوسي ودي بتو بيرتني ودي بتوسي أنت تقدرين نورا بتكراي نورا كده جم مسينا بتكراي دي أحوي سكوا يتفق خير كلس ثم أنا عادي مسينا وزي بيرتني سلز غنبر نحو واحد سلز فتوى كنا بس واحد زلوا قرح أنت فلذي نبون وعلون كم يجرا كم زنكرتتون سلز فلذ مالتي تكراي ودي بتو بيرتني ودي بتو بقى أو زين أكورن لعلى تقاوم مخيلس أو في حرام اللي تكون كأكورن لعلى بس وخلوا قوم تخكلني مالتي مسدومون مسعات من التحيز كاب وقع مجلس جين كل يتركم زمت زلت أبي بحيلي مالتي بدم بزر دم بعز مسجع بوليتيك عز مسجع زحسي مالتي نوعلو تحيلو زي مالتي نزحيلو زي مرزلو أكلات كوزني وقعوا في سوريكة زي لمو ويكقول مفتح زي يرملو أشجار يكون نبعلم قليس أملو إحنا ونا تردأنا هم كدنا بس تردأنا هم متن نيكل سمن كدنا ونستاهل لهم كدنا نستاهل لهم كدنا عند راس بال زرب هيلن نحنا خبرنا على استقامنا يومكو وزي ودهم زي سلس قوري عندي أمساتهم بدهم من عصمني يكونوا تزاريو ساتم إحنا نايتقم قد إذا الله من يتقمون كخرو سلطانهم كله عفتاط أمل سلز الله مبحث كل نجار سلطان أمل سلز الله سأقام حزم الله زيادة ممكن بدمن بعض من كزارب أمم مسوم زكالسنا رمون تسراوي الدرجة وسب أو نسعد موسى بوز خونه مالت كوي نتمو تتيزول له مناسي زمر عندنا رسب مو طرح يكونن تم قالوا زلوا عسران شديش مناسي كأسرهم كله بزمخنا هزي يود بيتم زرات رأي نساء بيصبي مندرتنيا زوورن زمراحن بحوحات نبر زمراح TPF حدقا بالتنا تقرأيو يبل وسيخ أبيل برخنيا سرعات حوحات دمن عزمن يولن زو كلوفلي كبابن هزبن يولن ناتي زولو تغمي سلطان بر ناتي زولو هزبون يولن نخل تقرأوي بمعري بدلالو كم تقارد ما نقالو سلنا انتخونا جن زمناي حوحات نبرن بلتقنا زحادورو نتسرعات نموداغ زي كونس تقرأيناي مبتان موداغن استراتيجي صلاتي ستتيلوم ماتيوم لو بزقات أمد ما يبل شويت بيتو مسوت عصيرو مزلو مرحت سراويتن كفتحو صاطي كجبر له دمص كنكونا لنا يبل يخون بر اتهم دقفتي نايت حرام ريت سخون دما نابيل قبر مدهن نابي حوحات محشكارو زر يزبل قبر ملسيك هو امزر رايوم عبي تحتي عبيل قبر مدهن زتبهالا أمرارحا ودبنا صنت تقراي كنفر حوحات زخونة بمبال زقلت اتهم قبر ملس زهو هاو تريتهم بزحزن كنتات كاب منجد حقي مجد فتحن مجدي حقن يا مواصل تجرين إن تراجفوا نام مجدي سبحات كاب زسقلو زلو من عصي بمبال نعبيل زنقفو حد صحفي عبيل نايشويت معسرتي مبجس جيركا أتنز حوزل خامرزي عزيو حد جني أيو بمباليو زت حساسهم معسرتي شويت بخمي مسكبابي كم زت حسكا يفلسمو أير دانن زبلت صحفي عطوان كاب زت عصرو عشران شديشتن بزلن حبريتا شمونت كاب زوادو شوعت كاب زوا مبرق سلست كاب زوا ماخل زترفو دما كاب كالت زواتات مخانم يو يبل بخمي دايخا ناب عزمي قصرا خطأتو ناب كبابي كتزقعو خيلكا إلي زحتت ناي كل نجر معك أنيخا نستوديو خوينو ويس كالي جبوت مخنيات هلكا زبلت صحفاي أبي مقدار بزتفالالي مخنياتات تحتات نت معسرتن يقات أميوم نابنت ويني بلك أدمي كو تسفاي رايا بعلو نزتوصن أوان تأثيرو نيروم زي عبيل ون تفلت إخا بخميدا إخا نبعت مغصرات خيز اللخا يبل إتي مرتعو تواهيلو زتقع خايو بسم TPF مالتون حيلتات سلام تقراي بزتدالو أكاونت بيج كابت بسم تي سراويت بولكا سواز تخفته بركزولو ناي حسد أكاونتات بيجاتن حادنبر أوفشالاوي أكاونت مالتون قز أيكونن زين عخاون زتفكا يخونن برقز أنون فلما بتراناي حسب فلالاي زتأثرنبر بتستبهالمت أن قلسي كحد
ስለዝፈጸመ ምዃኑ ኣመንኩን ነይረ ይብል እቲ ጸሓፋይ ኣብቲ ጉዳይ ኣብ ዝጸሓፍክዎ ጽሑፍ እውን ንሱ የንጸባረቀ ነይረ ድሓር ዝረኸብክዎ ብዙሓት ጭብጥታት ግን ናይ ብሓቂ ብሸዊት ክሓፍር ገይሩኒ ይብል ብውልቀይ ኣብዚ እዋን ማእሰርቲ ንሸዊት ኣይድግፎን ታሪክ ሞላስ ገዶም ንምድጋም ምስሊ ፈትለ ተዋግዩ ነቲ ስርዓት ንምፍራስ ዝገበሮ ፈተነ ዝኹነን እኳ እንተኾነ ሕዚ እቲ ፈተነ ንሱ ስለዝፈሸለ ካብ ማእሰርቲ ፈቲሖም ካብቲ ቃልሲ እንተዘሳናውትዎ እየ ዝብል ንምጥቕላል ነቲ ማእሰርቲ ናብ ቁሸት ናብ ዓጽሚ ቆፀራ ኣይትውሰዶ ምስ ቁሸት ኮነ ዓጽሚ ዝኾነ ዘራኽብ ነገር ስለዘይብሉ ምስኡ ድማ ሓደ ነገር ክውስኽ ይብል እቲ ጸሓፋይ እቲ ናይ ናጽነት ሓርነትን ሰራዊት ማለት እውን TPF ምስ ውድብ ስምረት ዝተፈለየ ርክብ የብሉን ኣይህልዎን እውን TPF ንስምረት ውድብ ናጽነት ትግራይ ዓረና ኮነ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ማዕረ እዩ ዝወጽሖም ዝብል ግብረ መልሲ ይሂብዎም ካልእ ኣብ ዓፋር ናይ ዘለው ተጋደልቲ ኣሕዋትና ሕቶና ምዃኑ ግን ድማ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ምስ ብልጽግና ኮይንካ ክፍታሕ ከም ዘይከኣልን ደጋጊምና ምዒድና ነርና ዝብል ነጣፍ ድማ ምስ ብልጽግና ኮይንካ ተካይዶ ቃልሲ ናይ ሓሽከርን ተሓሽካርን እምበር ካልእ ኣብ ትግራይ ዝሓሸ ነገር ዘምጽእ ከም ዘይኮነ ተደጋጋሚ ዝተገለጸ ነገር እዩ ይብል ኣነ ንብጻይ ሸዊት ናብ ዓፋር ክኸይድ እንተሓስብ ኣብዚ ጉዳይ ተኸራኺርና ኢና ከም ዘይጠቕመውን ነጊሮየ እየ ሸዊት ብጣዕሚ እየ ዘኽብሮ ብጻየ እዩ ክረአ ዘይብል ትሑትን ቁኑዕን ብጻየ እዩ እዚ ኣብ ዓፋር እናሃለዎ እውን ገሊጾየ እየ ንባዕሉ እውን ኩሉ ግዜ ዝነግሮ እዩ ሕዚ በዓል ሸዊት ምስ በዓል ወደን ጥሩ ኣፈላላይ ፈጢሮም እዮም በዚ ምክንያት ወደን ጥሩ ን26 ተጋደልቲ ኣሲርዎም እዩ ዘሎ ሕዚ እቶም 14 ተፈቲሖም እቶም 12 ግን ተኣሲሮም እዮም ዘለው እዚ ድማ ብቐጥታ ብወደን ጥሩ ትእዛዝ እዩ ይብል ኣብዚ ድማ ጀነራል ጻድቃን ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ እዩ ጀነራል ጻድቃን ብዚ ልክዕ እዚ ንስርዓት ብልጽግና ክሕሽከር ኢለ ሓሲበ ይፈልጥን ዝብል እቲ ጸሓፋይ ብሓጺሩ ጀነራል ጻድቃን መገልገሊ ብልጽግና ኮይኑሎ ብግልጽ ድማ ኣማኻሪ ብርሃኑ ጁላ ኮይኑ ይሰርሕ ዘሎ ኣብ ዓፋር ዝነበረ ኩሉ ናይ ብልጽግና ምዃኑ ተናጊርና ኢና ኩሉ ብስርዓት ብልጽግና ተጨዊኡ ዘሎ ዝተጨወየ ቃልሲ እዩ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት መከላከያ እዮም እዚ ብግልጽ ክንገር ኣለዎ ኣቱም ኣብ ጌጋ መገዲ ዘለኹም ብጾት እውን ሕዚ እውን ዓድኹም እተው ምስ ብልጽግና ተዕውትዎ ነገር የለን ይብል ተጋዳላይ ሸዊት ቢተው ሕዚ እውን ኣሲሮም እዮም ዝርከቡ ኣቱም ትማሊ ኣብ ጎኒ ሸዊት ቢተው ዝነበርኩም ሕዚ ምስ ወደን ጥሩ ጀነራል ጻድቃንን ከይትበኣሱ ኢልኩም ንብጻይኩም ክሒድኩም ዘለኹም ኣሕዋት ጽባሕ ንጎ ከጣዓሰኩም እዩ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ህይወትኹን ስእነ ይብልናን ተጋዳላይ ሸዊት ቢተው ክፍታሕ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ጀነራል ጻድቃንን ጀነራል ወደን ጥሩን ከምኡ እውን ኣብ ዓፋር ዘለኹም ካልኦት ኣዘዝቲ እዚ ነገር እዚ ኣይጠቅምን ታሪኽኩም ኢኹም ወሲኽኩም ጸለሎ ትኸድንዎ ዘለኹም ፍትሕዎ ይብል ካልእ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዓፋር ውሽጢ ዝርከቡ ዕጡቃት ተጋሩ ናይ ቁም እሱር ዝገበርዎም ኣለዉ ይብሉ እዚ እውን ኣይጠቅምን ነቲ ቃልሲ ዘይኣመነሉ ዝኾነ ሰብ ዓዱ ክትሰድዎ እምበር ጸሊም ታሪክ ክትጽሕፎ የብልኩምን ጽባሕ ንግሆ ዘጣዓስ ነገር እዩ ብምባል እዮም ዝላበውዎም ስለዚ እውን ኣብ ዱብቲ ኣሲርኩሞም ዘለኹም 12 ተጋደልቲ ፍትሕዎም ናብ ስድሮኦም ስደድዎም ንዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ኣሲርካ ኣይትቃለሶን እዚ ትማሊ እትፈልጥዎ ታሪክ እዩ ይብሉ ምስ እዚ ተተሓሒዙ እቶም ኣብ ሓላፍነት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበሩ ኣብ ሓራ መሬት ሰራዊት ክእከብ ዝገብሩ ዘለውን ዝነበሩን ኣብ ጎኒ ብልጽግና ዘለው ተጋሩ መሪሕነት መናእሰይ ናብ ሓራ መሬት ክኸቱ ብዙሕ ምጽዓሮምን ይጽዕሩ ምህላዎምን ይፍለጥ እንተኾነ ነቲ መንእሰይ ተጋዳላይ ኣብ በረኻ ዓፋር ገዲፎም ንባዕሎም ኣብ ዝሓሾም ዕድል ኣብ ዝሓሾም ስልጣንን ኣለዉ ዝብል ክስታት ድማ ይቐርበሎም ኣሎ ንሶም ኣብ ይኾነና ዝበልዎ መዋፅኦ ኣለዉ ተጋዳላይ ግን ናብ ዓፋር ይወፍረሎ ይብሉ ነዚ ድማ እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ስምረት ገሊኦም ናብ ስልጣን ገሊኦም ድማ ናብ ትምህርቲ እንትኸዱ ገሊኦም እውን ኣብ ዝተተሓዘሎም ሆቴል ተቐሚጦም መንእሰይ ትግራይ ዘይውሳኑ ክውስን ይገብረሎ ብምባል ይኸስዎም ነዚ ሓደ ኣብነት ዝተገበረ ጉዳይ ጣዕሚ ዓረዶም ኮይኑ ኣብ ዝቐረባ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ትካል መድሕን ድርጅት ኢትዮጵያ ኮይኑ ሙሻሙ ስዒቡ ስራሕ ከም ዝጀመረ ዘርኢ ብፎቶ ዝተሓገዘ መልእኽቲ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ልኢኸሎም እዚ እናረኣኹም ንምንታይ ትሽወዱ ዝብሉ ገለ ወሃው ትርኢቶ ነቶም ኣብ በረኻታት ዓፋር ዘለው እዮም ዓገብ ዝብሉ ኣብ ዓፋር ዘለኹም ብፀት ካብዚ እንደኳ ትምህርቲ ውሰዱ ይብል ሓደ ነጣፊ ጣዕሚ ዓረዶም ዝበሃል ሰብ ተደጋጋሚ ናብ ዓፋር ውረዱ እናበለ ከላዕል ትርኢዎ ነርኩም
ናብ ሓራ መሬት ውረዱ እናበለ ተቃላሳይ ክመስል ይጽዕር ነይሩ ነገር ግን ንሱ ኢኮኖሚካሊ ሓራ ክወፅእ ናብ እግሪ አብይ አሕመድ ወዲቑ ዘገልግል ዘሎ ንሱ ውልቃዊ ኢኮኖሚ እዩ ዘውሕዝ ዘሎ ንዓኹም ግን ው ኮይኑ የላዓለኩም ኣሎ ኣይፋል በልዎ ይብል ኣብ ዓፋር ዘለኹም ብጾት ናይ አብይ አሕመድ መገልገልተይ ትኾኑም ኣብ ዓፋር ክሳብ ዘለኹም ናይ አብይ አሕመድን ንብረት መገልገልትን እምበር ተቃለስቲ ናይ ትግራይ ክትኮኑ ይትኽእሉን ስለዚ ዓድኹም እተው መሳርሒ አብይ አሕመድ ካብ ምዃን ዓርስኹም እናግፉ ይብሉ ካልእ ከመ ኣብነት ዝተጠቐሰ ኣይተረዳእ ሓለፎም ነበር ሓላፊ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፎም ሳልሳይ ዲግሪ ትምህርትን ምክትታል ናብ ሃገረ ቻይና ከም ዘቕንዐ ተሓቢሮሎም ረዳእ ሓለፎም ጣዕሚ ዓረዶምን ንአብይ አሕመድ ክሳብ ዘገልገሉ ካብ አብይ አሕመድ ክብረት ክረኽቡ ግድን ይዝብሉ እቶም ወሃው ትርኢቶም እቲ ዘሕዝን ግን ይብሉ ሓራ መሬት ኢሎም ዝወሰድዎም ኣካያይዶም ዘይተረዶም መናእሰይ ብደሞም ቁማር ምጭዋቶም እዩ ይብሉ ረዳእ ሓለፎም ንትምህርቲ ኢሉ ኣብ ወፃኢ ሃገር ጣዕሚ ዓረዶም ድማ ኣብ መዝነት አብይ አሕመድ ኣብ ስራሕ እቲ ሓራ መሬት ዝበልዎ መንእሰይ ግን ንሓዊ እዩ ተቐሪቡ ዘሎ ይብሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኸብናዮ ጽሑፍ ናዋኹም ብምቕራብ መደብና ክንዛዝም ኣብ ሕወሓት ውሽጢ ብዲፕሎማስያዊ ይኹን ካልእ ዓቕሚ ጌታቸው ረዳ ልዕሊ ማንም ዝኾነ ዓቕሚ ከም ዝነበሮ ይኣምን እቲ ሎሚ እነቕርበልኩም ጽሑፍ ኣብ ሕወሓት ውሽጢ ብዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ብኮሙኒኬሽን ዓቕሚ ይኹን ሃገራዊ ቀጠናውን ዓለም ለኻውን ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ናይ ምርዳዕ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ነይሩ ጌታቸው ይብል ኣብ ሕወሓት ውሽጢ ነዚ ዝትክእ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ዝብል እቲ ወሃው ርእይቶም እዚ ዘይከሓድ ዓቕምታት እዩ ግን ድማ እዚ ዓቕሚ ዝሒዝካ ካብ ናይ ቃልሲ መስመርካ ወፂኻ ሃዲድካ እንተ ጥሒዝካ መምለሲ ዘይብሉ እዩ ዝኸውን ይብል ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ከቢድ እዩ ጌታቸው ድማ ነዚ የጋጥምዎ ይብል ጌታቸው ረዳ ናብ ካልእ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ከኣት ናብ ገደል ክጸድፍን ዝገበሮ ጀነራል ጻድቃን እዩ ኢሉ ዝኣምን እዚ በዓሉ ጌታቸው እውን ዝኽሕዶ ይመስለንን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እውን ምስ ጀነራል ጻድቃን ጽቡቕ ዝኾነ ምሕዝነታዊ ምቅርራብ ከም ዘይብሎም ናይ ቃል ዓለም ርክብ ከም ዝኾነን እዩ ዝስማዕ ካብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ጀሚሩ ጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳ ከም መሳርሒ እዩ ተጠቒሙሉ ጌታቸው እውን ምስ ዓቕምታቱ ዋላ እውን ጉድለታት እናሃለዎ ከይሓሰቦ ናብ ካልእ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ይኣትዩ እቲ ኣሰላልፋ ድማ ከይዱ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ሕወሓትን ከም ዝኾነ ግልጽ እናኾነ መጺኡ ንዕኡ እዩ ኩላቶም ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበሩ ካብ ስልጣን ይእለዩ ከም ዘለዉ ምስ ተረድኦም እምባ ኹነና መጸጊዒ ሜዳ ኹነና መሳፍሒ ኢሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱን ኣብ ስርዓት ብልጽግና ውሽጢ ሽመት ክሽወሙ ዝኽኣልን በቲ በለ በዚ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ሕወሓት ንሱ ዝደልዮ ለውጢ ንምምጻእ ወይ ድማ ሕወሓት ንምውራስ ንጌታቸው ናይ አብርሃም በጊዕ ገይሩ ንማሕረቲ ኣቕሪብዎ እዩ ምስ ውድብን ድማ ኣጋጭዎ ኣብዚ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ንሳቶም ለውጢ ዝብልዎ ሸፈጥ እዩ ንብልጽግና ዘራይ ገይሮም ናብዚ ኣሰላልፋ እንተዘየእትውዎ እሞ ሓቃዊ ዝኾነ ለውጢ ንምምጻእ ብልጽግና ጣልቃ ዘየኣተሉ ቃልሲ እንተዘካይዱ ነይሮም ኩሉም ደገፎም ነይሩ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ይብል እቲ ጸሓፋይ ንዕኡ እየ ንጀነራል ጻድቃን ካብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናይ ዝብገስ ፖለቲካዊ ህውከት ማለት እውን ማስተር ማይንድ ዝብሎም ሕማቕ መራሕቲ ሕወሓት እውን ከም ዘሎ ኮይኑ ይብል ጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳ ከም ናይ አብርሃም በጊዕ ንማሕረቲ ድሕሪ ምቕራቡ ኣይተዓወተን ንጌታቸው ረዳ ግን ካብ ውድቡ ህዝቡን ደገፍትነት ጽልዎ ሕዚ ድማ ጀነራል ጻድቃን ነቲ ናቱ ዘይተኸንበተ ፖለቲካዊ ድሌት ንምፍጻም ንማሕረቲ ኣቕሪብዎም ዘለዉ ካልኦት ናይ አብርሃም በጊዓት እውን ኣለዉ ካብኣቶም ድማ ውድባት ትግራይ ባይቶና ውድብ ናጽነት ትግራይ ዓረና ከምኡውን ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ዕጡቃት ትግራይ እዮም ጀነራል ጻድቃን ምስ ብርሃኑ ጁላ አብይ አሕመድን ኮይኑ ነዚኣቶም ንማሕረቲ ቀሪብሎም ኣሎም እዚ ጥረ ሓቂ እዩ ኣብ ዓፋር ዘለዉ ብጾት ነዚ ንቕሕሉ ተረድኡ ዓድኹም እተው እየ ዝብል ጀነራል ጻድቃን ኣዝየ ዘኽብሮን ዘድንቖን ሰብ እዩ ነይሩ ኣብ እዋን ጀኖሳይድ ወራር ዕድመ ከይገደቦ ንትግራይ ንህዝቢ ትግራይን ዋጋ ዝኸፈለ ጅግና እዩ እዚ ክብሪ እዚ ኣብ ዝኾነ እዋን ክቕንጠጠሉን ጸለሉ ክኽደነሉን ኣይደለን እንተደለኹ እውን ኣይክእልን ኣብ እዋን ጥረቱ ንህዝቢ ትግራይ ዝተጋደለ ሰብ እዩ የድንቖን የኽብሮን እየ እዚ ማለት ግን ጀነራል ጻድቃን ናይ ትማሊ ጅግንነቱ ነቲ ናይ ሕዚ ሕሞቕ ይሽፍኖ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጀነራል ጻድቃን ካብ ንምግበይ ሃይለ ወድን ቤተይ ማሸበየነ ጆን ሜዲ ጀነራል ታደሰን ንብርሃኑ ጁላ ዝኣምን ሰብ ኮይኑ ኣሎ ካብ ንሰራዊት ትግራይ TDF ንናይ ብልጽግና
መከላከያ ሓይሊ ዝኣምን ሰብ ኮይነ ኣሎ ካብ መቐለ ብላዕሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውሕስና ዝስምዖ ካብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክሓድር ድቃስን ውሕስናን ዝስምዖ ሰብ ኮይነ ኣሎ እዚ ድማ ዓብይ ውድቀት እዩ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ህይወቱ ባዕሉ ፀለሎ ዝኸድን ዘሎ ሰብ እዩ ጀነራል ጻድቃን ብዝኾነ ጌታቸው ረዳ ብሰንኪ ጀነራል ጻድቃን እዩ ናብዚ ውድቀት እዚ ክበፅሕ ዝኸኣለ ብዚ ድማ እየ ብጣዕሚ ዝሓዝን ይብል እቲ ፀሓፋይ ጌታቸው ረዳ ብውድውን ማእኸል ህዝብን ኮይኑ ጉድለታቱ ብውፀቱ እናተሸፈነሉ ንትግራይ ዓብይ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል መንበባይ ሰብ ነይሩ ኮይኑ ግን ምስ ዓቕምታቱ ብቕዓቱን ብሰንኪ ጉጉይ መገዲ ጀነራል ጻድቃን ናብ ገደል ፀዲፉ ናብ ገደል ብልፅግና ናይ ዝኩሉ ህውከታት ማስተር ማይንድ ድማ ንሱ እዩ ነይሩ ብምባል እዩ ዝወቕሶም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሰዓት ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባ እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን ሰላም